Yeah, larga. Very much mga boss. Sa laro Dama PG no ko ni upload. Kato guys sa Dama Buholano man to. Tarong nga part kay daghan na mag-viewers na ko sa laro Dama PG na ko. Tarong ba? Kaya tarong mo na. Oh, laro Dama PG no ko i-upload ni. Tarong mo na kani. Katong kanina sa Dama Buholano to. Sige. Tarong nga. Lagmaan na day. Kuya ano si boss A. Bikel. Lo bikil ko no. Ang atong mga player Janril Ipil, James Anton Madrio, Ayik Rapirap, Edgar Okang, shoutout na to. Shoutout po na to mga boss si Jerry Espinosa, Michael Cortez, Camilo Pahohamin, ug si Idol Ronnie Generalao. Shoutout po kay Joan de la Vega at si Kapalit Vlogs. Nardo Ibito, ang Dama Vlogger ng Compostela, Davao. Shoutout Pinoy Dama TV at kay Roger Bulawan, Dama Zone TV. Bravo Danau, Oscar Amakin at kay James Clifford Bikiso. Thank you so much mga boss sa suporta. Lami yun, Jis, ano ba? Maklupig dito ka next tapad. Jod. Hala. Dos. Nah, maju niyan. Kaya yan si usa Boss Al. Diba? Oh. 5 Lah, dipalibog-libog juga ba daw? Siya nga, pikas ulit may kaon ba? 4-2 magyapon na eh. 4-2. Asa mo buhat mo kaon? So, ano masasabi mo? Ano masasabi mo? May desisyon pa.